Hommage à la famille Herman Mutombo. La famille te plaire, Papa Herman. Kifo kinauma sana sana sana. Kifo kinauma sana sana sana. Kinaumiza mioyo, kinagera mioyo. Kifo kinaumiza mioyo, kinagera mioyo. Daktari ni nani wa kunifunza kifo? Daktari yuko wapi aniharibu maana ya kifo? Maana kifo wewe ni fumbo kubwa duniani, maana mimi sijaelewa. Wengine wananipenda, baadhi wananiponda, wengine wananisifia, wengine wananipondea. Sitoweza kuwatenga, sitoweza kuwatenga, hata kama wakiponda daima nitawapenda. Wanaona na wabana maovu wanayafanya, alihitakuwaje mimi nitapoiaga dunia? Wengi watalia, wengine watafurahia siku itakapofikia utapoiaga dunia. Wengi watalia, wengine watafurahia siku itakapofikia mimi nitapoiaga dunia. Kwani kufa na wengine kifo wananiombea, kwani kufa na wengine kifo wanakuombea. Nikifikiria kifo kulala siwezi, sihitaji mpenzi na sifanyi ushenzi, nahitaji nikae tu nimuombe Mwenyezi siku ya kifo changu anipende mama kazi. Ukimaliza kuteseka unakwenda kule, ile ndio nyumba ya milele. Haina odi odi, haina odi. Baba umie. Baba umie. Baba Hommage à la famille Herman Mutombo. La famille te plaire, Papa Herman. Kifo kinauma sana sana sana. Kifo kinauma sana sana sana. Kinaumiza mioyo, kinagera mioyo. Kifo kinaumiza mioyo, kinagera mioyo. Daktari ni nani wa kunifunza kifo?
Daktari yuko wapi? Aniharibu maana ya kifo, maana kifo wewe ni fumbo kubwa duniani. Maana mimi sijaelewa maana ya kifo. Kifo kinauma sana, kinabeba wazuri na wabaya. Ona siku zilipita, nilipoteza ndugu zangu. Ona jana nikapoteza mpendwa wangu. Ona tena na leo ni ndugu yangu wa karibu sana. Papa Masumbuko Herma hayuko tena karibu yetu. Ona wajane wanabaki yatima, usiseme wajukuu, usiseme. Mama, unataketa mdogo, hautakuandika tena mafeza. Mafeza inaishia pale. Basi nitatuliza famii inafikaka. Hii hapa tuko naona, utasema ni yabo haiko yangu. Siku tapika hodi kwako, wengine watasema haiko yangu ni yake. Inabidi tupate mafundisho. Mwisho nyewe ziko. Mekitu akwambia, bote tuko hapa, rudilia Mungu. Tafuta Yesu Kristu kumaisha yako. Usitafute kanisa na baprofeta na bapasteur na bakire na banani, tafuta Yesu Kristo. Juu siku ufufuo bale bote banamwamini sawa Bwana Mwokozi watafufutaka na tendo pumuzika. Wakati sawa uko nayo, achana na nyoko lafanya, uwe jeune, uwe mama, uwe muzee, uwe pasteur, uwe padiri, uwe soda, uwe nani, ni wakati ya kutafuta Yesu Kristo akiwa Bwana Mwokozi ya maisha. Na makiburi yote unafanya batakuletea raison. Mais raison njo yao hii. Siku watakupiga ndani ya kese hii. Utakuya wapi le siku? Acha mambo yote tapita hapa, utire leso ikusaidie kumaisha, usihisi ujinga na ungali hai. Yesu nakupenda, Mungu nakupenda. Alikufa jua maisha yetu kwa kutokoa kwa njia mbalimbali tuko nayo. Achana na mambo zengine zote. Mama tuko nayo iko mama mbaya sana. Iko mama mbaya sana. Tuachane na ile mambo, ni mama ya kutafuta Yesu akiwa Bwana kwa maisha yako. Ya kuachana na tamaa za ulimwengu. Wakati tuko na inashinda wakati ya Noe. Inashinda wakati tuweze kurudi watu wazima. Mama sawa hii, ndugu wangu kwa kuambia ufanye sambla. Usifanye sambla, siku yako iko. Nombre tuko naye hapa, yuko hapa mtoto nani bot. Ndio nombre ya kaburi na ya serikali enye ba medize batafanya. Acha majivuno. Acha kujiwazia. Acha kitu yenye unafanya kuna kudeturi maisha. Acha kiburi. Yesu kunakia sasa hivi. Tafuta Yesu Kristo maisha yako. Acha yote yenye unafanya mubaya, haina malipo mazuri. Yesu tu ndio anaweza kukokoa kubasitia sawa hii. Ukamini Yesu Kristo Bwana Mwokozi wako. Leo ikakufikia, anasema unalala atakulamusha wakati mmoja. Kama unakufa kule Lazaro, nenda nzuri ni Mungu yake. Mwenye na yua roho yake ni Mungu yake. Siku ya ufufuo itapia na siku ya jijime itakuya. Batakujijaka miaka nyoko naye leo. Eso utafikisha kile miaka? Utafikisha iko 46 Meoli zala ku 2000 posha kuchoka. Sa mtu nyana anagonja bwaki. Acha nikwambie, zambi ni butamu mena waka. Zambi ni butamu unafanya unajua.
Uyu wakati ungali hai espoir ya Mungu kujua kana yo taachele maneno. Mesa pumuzi tatoka sawa hapa, ataba na soma misa, ataba na kutiapo na pika muziki, baneta beni muzima, haita changer programme ya maisha yako kama ukutengeneza mbele ile siku ikufikie. Tuache kiburi, tutafute Mungu. Tuache kiburi, tutumikie Mungu. Tuache kiburi, tuachane na butamu wa ulimwengu. Iko napunguza maisha ya watu. Iko napunguza maisha ya watu. Eske kesho utaweza kale ile ane alifanya? Tuko na leo bazazi ndio biko nasika batoto. Juu ya nini? Abasikie kiburi. Kila mtu apenda kujifanya yake. Mais gloire à Dieu. Muzali vumulia bake mpaka sasa bajukua na baona anapumzika leo. Responsabilité na rudia kumkono yenu. Modero tajiongoza wape kutonaka kule mbele. Hilo limwengu tuko nayo, limwengu nje ya kusikia, unakubali, unapone. Unakatala, wewe peko tonaka mbele. Maisha mrefu iko kisha kifo. Maisha milele ko pale na maisha mateso vile ko pale. Nyuma ile kitu yote ulifanyaka hapa batakutoshaka au hivi ra ku television nzambe. Batakusambisha kama utaenda kugoshi kumoto utateseka milele na milele. Kama utaenda vile kwa Yesu Kristo utafurahi milele na milele. Mtu asikudanganye, wewe peko kuna vola ya maisha yako. Ukapenda kutwanga yao, kutupa gari yenyeko mwili yako kumai ni weye. Chagua Yesu Kristo. Sisemo chague dini, sisemo chague ba profeta, hakuna mtu. Chagua Yesu Kristo kwa maisha yako. Uache maisha yako kumkono wa Yesu Kristo. Wakati anaingia kwa maisha atatorsone buchafu yote. Mabaya yote alifanya miaka na miaka, atakurudisha mpya kwa kutayarisha fasi utapumuzikaka. Kisha kifo ni mateso au kupumuzika. Usifanye sambla kama wewe usiki yake. Fanya sambla, Mungu alikutilo masikio, alikutilo macho, alikutilo roho. Ile siku utaonaka enyewe iko. Leo unashasikia. Hapa sahi unasikia kwa second. Hapa Bunya tena bato bali yake. Utalia hapa. Mungu nakawisha ingine naongeza sasa ya kurestore maisha yetu. Acha Mungu atubariki. Ya muhimu sasa ni kusikia neno la Mungu. Sikia neno la Mungu ikusaidie kumaisha. Hauko gangi la Mungu, iko recommandation ya Mungu. Puisque quand l'Éternel te cachera-tu sans cesse, et ta fureur s'embrassera tel comme le feu. Iko maswali. Mwenye indika le kitabu anaanja kuuliza Mungu. Nokafata misemo yake, iko mtu yenyeko na problem. Na ndana problem alikuwa nayo, iko na mbeba kukifo. Na jibu yenye alianza kupata sio nguvu yake, akili mali yake. Akarekuriri kwa Mungu. Ndugu wangu tuko hapa. Iko ruma hole kwako, acha nikwambie leo. Iko hole kwako mwenye una neglijaka, una sabotaka neno la Mungu. Utusabotata si batumishi. Miapana neno la Mungu. Ule baba ukasoma kumwanzo kule utaelewa. Mimi na vile utasoma, acha tu explique fast tuko hapa. Anaanza kurapele, kukumbusha Mungu. Anasema mpaka siku gani utanifichia uso wako? Mpaka siku gani kasirani yako iko naniwakishia moto? Mpaka siku gani? Iko maswali. Sasa tukarudia nyuma kidogo. Tukaenda ku Genesi. Utona mapendo ya Mungu, aliumba kila kitu tukoona hapa ya Mungu. Alienda omba mtu kumwisho, akamtia kushamba Edeni. Akamletea ordre. Aba principe nya atatembea nayo. Mekisha siku kidogo tu mtu anakasao enye Mungu alimwambia juu ya maisha yake. Kule wakati mtu akukaa na besoin kusikia yeye kwa makali au mvula njaa amitanawa, alikuwa na mwili ya utukufu. Mwili ya utukufu aijalie babitu hii tuko naona hapa yote. Mais siku aliasi Mungu kujesha chapitre 3, Mungu akaregrete. Na sa Mungu anabatokelea, anabatafuta fasi baikana kutanaka abiko,
anaanza kubaita Adamu, Adamu uko wapi? Akasikia sauti kule pembeni. Asa niko hapa. Mbona tunakutanaka hapa, uko hapa? Oh hapana. Tuko tu huku mimi na mke wangu. Asema eske kuko na mambo yenye lifanyikana? Oh ndio. Nini? Rezo, fasi rezo kiaka active kwa maisha mtu. Bwana anaanza kwa nyumba mingi inajengwa juu ya okization. Bibi anataka rezo yake, bwana analeta rezo yake, batoto na rezo yao. Unakuta ndani ya nyumba ile hali mpaka leo ziko. Mungu akamauliza, sasa we Eva, kitu kanikudanganya uvunje ile tunda nilibakataza? Asema hapana, haiko mimi, nyoka njoo alinidanganya. Tuulizane kwa tuko batu. Sasa hapo kama avoka kama iko kitu avokati hapo kama avoka ika hivi hapa. Eske avoka peke ndio kutoka pale ingie kukinyo yako? Una nafasi erere ya mwanadamu yao. Tutamania Mungu kwa maisha yako. Ndio problem. Mwisho nyoka Mungu asabo abaletea pene zao. Zona alibashije. Abakondana ke mtu kama huyo amwashije kujije. Tuache kwa familia, tuache kwa nyumba kukondana kama mtu wenyewe umuyui. Usikondane mtu juu ulisikia. Inabidi kumuyua kama kwa nini ndio banaanza kunini kumujije. Akasema watangia sasa mtoke kushamba Edeni. Na wakafukuza inja ndani. A partir ya pale mabaya kaingia ku niveau enyewe terrible. Inafika wakati ya Noe probleme. Mungu akamaliza ulimwengu. Sodoma na Gomora moto kachoma ya juu zambi ingine kama kama zambi ya Beni par exemple ya jambekete yenye Mungu alitia. Mungu atakupika. Ujue ndugu yangu, kama mtu iko nafanya mabaya, usimukondane, anajua mabaya yake yenye iko nafanya. Mbeketi yake siku tayala na mabaya, ndio atasikia butamu ya nzambe. Mungu anema, iko Mungu anema. Unaweza fanya biako yote unatoka kwa gangi, c'est bien. Mbeketi, sema mbeketi. Siku tayala na mabaya yako au siku tayala na mazuri yako utapata malipo selo enyewe ulifanya. Yeye anaona kama Mungu anamunyamazia. Anaanza kuuliza, akashuka. Kukarasete, rappelle-toi ce qu'elle a durée de ma vie et pour quel néant tu as créé tous les fils de l'homme. Anasema hivi, kumbuka maisha ya mwanadamu. Donc tukula kufa ba prématuré à cause ya péché, à cause ya kukosa kusikia Mungu. Kila mtu anajiwazie kwa gangi, atuko bagangi. Gangi ni Yesu tu. Amina. Ukapenda ukie gangi kulimwengu pia na Yesu ndani yako. Pale utakia gangi. Hapana gangi selo ya makofi ya nini, hapana. Pia na Yesu ndani ya maisha yako. Anasema maisha ya mwana wa mtu ni ya bure. Sasa tuko hapa. Ni ya bure, yote tuko la kufia ni ya bure. Ni jenge, ni nunua gari ya share. Hata papai, serikali anajenga nyumba yake. Akumaliza shida acha. Chana acha. Unanunua hata gari ya share, hata avion. Kantere tuko la kungoya. Nini? Kantere. Depuis alikia hapa jana, haya ingia kudushe yake. Haya ingia kushambre yake. Haya guza tena ya sema. Esha nesha basalimia hapo. Sasa akasimama basalimia hapa, nani nitakala? Sindikiza hapa, nani nitabaki hapa? Unaona? Mungu iko na mipango yake juu ya mwanadamu. Maisha yetu iko ya bure. Lala bien, kumuzika bien. Usikie na majivuno. Unaona ile poussière ndio shie hii poussière. Kwani nyinyi mko kwa familia, ujivune kama uko na Yesu Kristo kwa maisha yako. Amen. Ile ndio valeur ya mwanadamu leo. Usijivune ndio ba connaissance moja ya kiasili enyoko nayo. Jivuna kama unaiona neno la Mungu kwa maisha yako. Akashuka akasema hivi, y a-t-il un homme qui puisse vivre à ne pas voir la mort? Ni maswali enyewe ndani kwa maisha yako. Kuko na mtu enye anaweza kuishi hata kufaka. Mera ukopaka njoba bitu ya bure. Hakuna mtu kule mwili ya Adama enye ataishi milele. Tunafuata historia ya bagangi benye baifanya. Kila mtu kuna shema yake. Tuache conflict, tuache kuzaroliwa. Kama unayo mingi, furahi Mungu alikubariki. Uko nayo kidogo, furahi kwa Mungu akubariki. Uko nyeusi sawa mie,
ambia Mungu asante kwa nyeusi yenyewe unaniletea. Kama uko nyekundu, sema asante juu unanipanga vile vizuri niko nyekundu. Tusizarau kati yetu Kama uko mulevi, furahi Mungu leo vraiment nikunyisha mimi nakunya bien. Kama uko musharati, furahi sharatika. Uko libre, Biblia ikatale. Kama wa kiburi, endelea na kiburi. Meuyue siku utakufa. Sasa kisha kukufa ya njo Hebreu 9:7 nasema tutapita kukiti ya kusambisiwa. Kila mtu batakusambisha na enyewe ulifanya. Kitu ya kwanza maisha ni kuletewa karata 50 60 ina dependre wapi uko. Ulifanyaka nayo nini? Kitu ya pili nilikuletea mwanamke na batoto. Ulifanyaka nayo nini? Kitu ya tatu wewe kaleta jibu wenyewe. Enyewe unafanyaka. Unaona hali tuko nayo? Hapa tunakala bapole. Sabatu ya kweli. Menye na fichama kule ndani, chachu yenye ko ndani. Yesu tunjo anayu. Mingi leo tunakia ba hypocrite. Fasi sasa tunaweza kuona. Badi shiba tulikunya ba pombe ba kila jambo hii. Hakuna faida, barafiki yangu mingi tukana leo abasha kufaka tu abiku. Mungu kuna nirudisha tu tuzuri sheni na leo biko na ubiri. Amina. Sasa tukafatana. Yesu kwa maisha yako ni ya muhimu sana. Usidanganyike wewe kuna nguvu, hakuna. Leo banye nguvu na makamasi kuna bamalisa. Fievre kuna balalisa kukitana. Akaendelea qui peut sauver son âme du séjour de mort. Nani katikati yetu enyewe anaweza kuishi hata kufa au anaweza kukomboa maisha yake mali ya wafu? Hakuna. Kama kule yua iko mama mwikie kala balikana ndani ya tabia za watu leo. Ilisemeaka zamani kwa profete zao. Leo ile alama siku za mwisho kunaonekana kutabia zetu. Kumatendo yetu. Kukila jambo enyewe tuko nafanya leo. Ile tabia inaonyesha kama tunafika siku za nini? Za mwisho. Ni siku ya hatari enyewe kila mtu utasove maisha yako kwa hali yenyewe uko nayo. Munzambai siku kama batu bale, unaya jina yao. Batu bale. Maisha yako. Mungu mzima alitutembelea. Jua aweze kutukomboa maisha tuko nayo. Meleo batu anasau kama hakuna gangi, hakuna mtu mwenye ataishi bila kukufa. Hakuna mtu enyewe atakombola maisha yake au séjour de mort. Hakuna. Kama sio Yesu Kristo yenyewe miko kuhubiri hapa hata usema amen umeusikia ni Yesu tu. Ukasoma ku Jean 11. Famille mo kubuji Betani ka badala bawi Marina Martha na kakabo Lazaro. Kitu kanilitia Yesu apitake tour anakia kukulia pale. Yesu akiwa anatembea. Juu yako utaenda kwa kukalikile. Maisha yenye Biblia nasema leo yao hii. Ukakuta bajukuu yenye hapa tutasabia sasa tutarudia barazo kata basekata. Inapita. Unaona? Anatimiza yake. Mekitu muhimu atonatimiza kupita pale pia na Yesu kwa maisha yako. Zamani watu walikana kufaka na banazeeka. Muzazi atakufa sha kulisha batoto yake. Melo batoto ndio biko nakufa. Kushinda bazazi. Juu ya nini? Juu banakatala kusikia. Ndugu wangu usitoke hapa bure. Yesu kuna lazima. Usitoke hapa bure. Yesu kuna bezo yako. Hapana kanisa yako Yesu. Hapana pastor yako Yesu. Hakuna mtu yeye tukufia hapa ulimwengu ila ni Yesu Kristo. Na kubaki ndani ya shimo alifufuka. Alivala mwili ya mpya. Hivi enyeko na tungoya leo mbele zetu. Tunabakia na wakati mwa prophétique ya enlèvement ya église. Hapana église ba jino fait pas Kristo au catholique. Hapana. Ni wewe Mkristo wenyewe Yesu kwa maisha yako. Ndio unajitayarisha. Atona kufa atasema unalala. D'ailleurs acha nikwambie. Siku enlèvement itaenea. Iko tu sasa tunafunga macho tente mambo yanaisha. Bana saba yenyewe banakufa ndani ya Kristo. Ndio batanje kufufuka mbele.
tutaonana nabo. Kisha benye tuko hai yenye uko tayari tutashanje haiko ile mwili ndani ya kila day ile tumato kufunga na kufungua maneno yafanyika ulimwengu mzima. Sasa usingoye ile wakati, tayarisha njoo leo, tayarisha maisha yako leo. Acha conflict. Kama nikopesha franga mtu rudisha. Sasa tunafuatana. Tubata deni ndio batu kunaishi na badeni leo hii. Itakufungia njia. Kama uliiba lupao ya mtu rudisha. Ulibeba kila kitu ya mtu rudisha. Mtu alikopesha franga lipa. Tutoke ba conflict ule sisikizane na hapana. Acha roho yako ikiwe tayari kwa kupokea. Marge Yesu yafika kifo vile iko. Mtu ayu wake siku yenye tamfikia. Ndugu yangu, kiburi hailipaki. Kiburi hailipaki. Tukue na roho ya unyenyekevu. Tukue na roho ya kusameana. Tukue na roho ya kutafuta Mungu. Tukue na roho ya kufurahi pamoja. Tukue na roho ya kulia pamoja. Sasa tunakuwa hapo. Pengine balala usiku. Naona pia sasa. Tukue na ile raha. Na sasa tutatoka kule. Pengine watakia kuangalia tu familia. Njo hali ya vizuri enye Mungu anatayarisha kumwanadamu. Njo alitia eglise sawa kituo enye inazosaidia watu kukiroho kama unakubali kusaidiwa. Haiko tu fasi kwenda kucheza ba muziki, kuvala ba uniforme, ba kanzu, ba perike. Vala perike kwa ta leo. Unasikia chalele tosha beta ingine. Usiache nguo yale kuvalizi, hautavalaka. Hautavalaka. Nguo yako mzuri sema ile kwa tusi kwa mariage kama mariage yenyewe. Iko tusi kwa divorce kama dimanche yenyewe ufikishe. Nani ndio atakuvaliaka? Vala. Unashinda mchana sasa mtu anatoka kubayangosa au kushamba. Vala propre ta utoke kala propre na njoo yako. Kama ufurahi na kitu yenye Mungu anakuletea, wengine ndio watafurahi na ona pita. Kisha kifo hakuna nguvu ya gangi ya kusema sema. Kule maneno limwengu wote na sauliwa. Kila hata hapa tu kuna asiki yake hata kitu juu yake. Depuis siku tu pumuzi toka ndani yake baadhi yake fase leo. À l'époque ya zamani pa Bunya. Batu nyasa baba nini? Batu wa shamba na ng'ombe. Ng'ombe nakula nini? Sombe. Oh, lupango. Problema parke utoa lupango Unakuta babaki na nguvu ya Mungu ibasaidie kumaisha. Bandugu tungeomba mlanjo enda mbele maombi. Il est militaire, unité logistique à Pabeni, grade capitaine. Il est spécialiste pour logistique. Né à Bukavu le 8 avril 1946. Nom du père, André Moutongo. Nom de la mère, Regina Munjinjima. État civil marié le 10 octobre 1972. Nom de l'épouse, Ilunga Maloba Antoinette. Village d'origine, Ikoma. Territoire Walungu. Province du Sud Kivu. Études faites, 3 ans post-primaire. Mécanicien armement, brevet 4. 1970 à 1971. Mécanicien armement, brevet 3. 1977-1979, école logistique Kinshasa. Mécanicien armement brevet 2, 1982-1984, école logistique Kinshasa. Fonction occupée, chef atelier ordonnance à Kamina, base 1979. Chef d'atelier ordonnance ou centre de formation Nialek 1998. Compagnie logistique Beni 2012 à nos jours. Aux ACAF. Père de 19 enfants. 19 enfants. 10 vivants, 6 décédés et 3 autres avec les femmes différentes. Donc, on ignore leur situation. 44 petits-fils et 6 enfants de petits-fils. Total 60 membres à l'exception de 3 dont leur situation n'est pas encore connue. Situation de la maladie. Notre papa a commencé à sentir l'hémorroïde et typhoïde. Il a fait l'examen de scannage. On a trouvé foie, rein, typhoïde et malaria. Il a continué à perdre le sang. C'est comme ça que la santé s'est dégradée.
de plus en plus jusqu'à ce que notre papa nous a quittés après 4 semaines, environ 1 mois, le 13 juin 2026 à 1h30 et 25 secondes. Notez bien, notre papa est parent aimé par tout le monde, même les enfants, ses amis, dont quelqu'un d'une bonne moralité. Merci. Wanaume yetu wa Mungu tutajitayarisha kisha kuombea na kuacha kwenda. Wanaume tutasimama hapa kubeba siku za leo. Tunatoka kufuata biografia ya mzazi mwenyewe anapumzika. Hivi kwa wakati hii tunaenda kurudisha udongo fasi ilitoka. Acha baba ujitukuze ndani ya maisha ya familia. Najua anaacha watoto wajukuu ya mengi sana. Maombi yangu ubafungulie njia bakuye wewe Mungu. Na maisha yabo itakia vizuri kesho. Usaidie mama mjane na batoto. Usaidie benye biko hapa na mbali. Kwa wakati sawa hii kama kulikia na division, parti prinda na familia ivunjike kwa jina la Yesu Kristo. Baba naomba wakienda na umoja na salama. Uwepo wako usaidie kila mtu. Na baba mingi biko ndana ba defo. Baba weye peke kupitia Roho Mtakatifu wao ukutane na dhamira kila mtu. Ni muda kujitayarisha. Basaidie pase nyaba ataweza maendelee kuweza. Wewe ni Mungu bajane na bayatima upurvar kubezao kwa wakati sawa hii. Tunaacha kwenda yetu na kurudi kwetu. Na tunaacha seremoni zingine zote tafanyika chini ya uongozi wako. Inje hatukunapita nafasi tukunaenda utufiche chini ya uwepo wa damu yako. Na malaika yako batu akopanye kwa kutoka hapa na mali tutafika na kurudi hapa kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Sasa merci famille, mnaenda mpate fazi. Wende apande kugari. Usiseme ona jamaa, ndio usiseme leo kifo kinauma sana, kifo kinauma sana, kifo kinauma sana, kinaumiza mioyo, kama ni kifo kinakera mioyo, kinaumiza mioyo yetu, kinakera mioyo, kinakera mioyo. Papa Herma, tutabaki na nani? Umeacha mioyo yavunjika. Papa Herma, tutabaki na nani? Mioyo imevunjika, machozi yatiririka muda wowote. Herma, baba arudi. Songa mbangu papa, pinzo lezo tanga ezo silate. Mama otikie na nani? Biso pe bana fami mokimba toleli. Oke mbangu oye totikali betike. Papa Herma yeyo na yeliyo mobali ya baveve mama
macho bariki kazi yote yenye tatendeka hapa. Hivi tunafungula muda hii kwa kushusha mwili ya mzee wetu mali metoka. Acha baba wepe kutenda. Jambe kwa pi. Uzatoka kule ndani, toka kwa kule ndani. Jambe kwa bonde. Bonde. Jambe. oyo napesaki bato ekoki kotikala na bango ntango molai te oyo bazali bobele bato
bakoki na bomoi ya libela te. Yango wana bomoi na bango ekoleka lisusu bula etolo basa veta te. Ni Mungu ndio alisemele kitu kupitia hali ya roho ya mwanadamu. Hapo ya mzee inaishi. Hata famii unafanya nini, hakuna kitu tashanje hapa. Hivi mbele niombe, kisha nikaomba, ndio famii utapanda maflere zenu, na kisha nye tunaanza kwenda polepole tuje na salama ya Yesu Kristo. Amen. Depuis asubuhi, même depuis vendredi mpaka sai acho bakumbuke baletie nguvu. Tunaombea vile famii babo endelee kubakonsole. Siku za leo ni siku mwa special, kila mtu aweze kundire leso ya maisha yake. Hivi naacha wakati famii watapanda maua au watapanda enyewe watapanda chini uongozi wako, uendelee kutubariki. Na tunaacha kurudi kwetu chini uongozi wako. Kisha yetu toke sana. Na yalibi na papa ya bana bitike wawo akausa kapiso lina miso asili sakapasi na motema asala kalika monyoso na tina anajua wapi alikuwa njia anajua wapi kuna mwisho wako. Papa Herma amemaliza mwendo wake salama. Mungu anajua kwa nini anafanya hivyo. Tusife moyo, tusife moyo, tusife moyo. Yesu yuko kwa upande wetu. Imetukera mioyo, ona mioyo. Papa Herma umetukera mioyo, kifo chako kimetukera mioyo, kimetumiza mioyo, inakera mioyo. Inakera mioyo kifo. Ile nyumba ya milele, ukimaliza kuteseka unakwenda kule. Ile nyumba ya milele, haina hodi, haina kodi. Maisha ni kutoka kisha kuchaka, yani ukishafika juu ni kudondoka. Umepita kwenye raha, shida ni bara, pumzi imeshakata ndo unapanda motoka. Mpende mama, mtenge baba, ndicho umejenga. The way utacholipwa ndicho umetenda. Tuko up, tuko down, muda unakwenda. Tupo njia ya Kanumba na Papa Wemba. Dada, mama, baba mnanitenga, zikifika nitondoka bila kupenda. Napojenga ukipenda funga lenta, nitazima kamshumaa kisha na kwenda. Naona kuna dondoo kapigwa panga, chini hakuna godoro kuna michanga. Mida ya kula modo kufunga kanga, sasa legeza kidogo kaza kamba. Sitaki tena bidoo nataka mwanga, upepo sina maji